अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम पैगाम पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ सिराज। नाज़रीन, आज हमने दुनिया भर में फैले तारकीन वतन, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से निस्बत रखते हैं, जिनको इस खाक से निस्बत है, जिन्होंने यहाँ जन्म लिया लेकिन अपने रिज़्क़ की तलाश में या तकदीर के लिखे हुए की खातिर वो कहीं पहुँच गए और वो जहाँ भी पहुँचे वहाँ उन्हें रिज़्क़ मिला, रोज़गार मिला, इज़्ज़त मिली, पहचान मिली, नाम मिला, लेकिन वतन उनके दिल में कहीं ना कहीं मौजूद रहा। वो इस मुल्क पाक को किस तरह याद रखते हैं और इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए क्या सोच और ख़यालात रखते हैं, आज इंशाअल्लाह यही हम जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, जहाँ तक वतन से मोहब्बत है तो ये एक फ़ितरी चीज़ है और नबी कायनात जो हमारे लिए जिनकी सीरत हमारे लिए नमूना है, उनको अगर हम देखते हैं तो वहाँ भी ये चीज़ हमें बहुत मतलब हैरान कौन तरीके में नज़र आती है। मुझे वो रात याद आती है जिससे ज़्यादा तारीख और जिससे ज़्यादा स्याह रात मुझे कोई और नज़र नहीं आती, कि जिसमें प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा की तरफ मक्का को छोड़कर आना पड़ा। उस रात में मैं देखता हूँ कि नबी कायनात की आंखें नमनाक हो जाती हैं, उनसे आंसुओं की बरसात होने लगती है। नबी कायनात के कदम हिजरत की राह पर आगे बढ़ते हैं, दिल पीछे खिंचता है और बिलाखिर नबी कायनात के मुबारक और फूल से शुगुफ्ता नरम नाजुक लबों से वो अल्फाज निकलते हैं कि मैं मक्का तुझे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये अहले मक्का मुझे छुड़वाना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, फिर हम देखते हैं कि जब ये सहाबा कराम वहाँ आ जाते हैं तो हज़रत बिलाल रोने लग जाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुखार चढ़ जाता है और ये अपने वतन की घास को याद करते हैं। सही बुखारी खोल के देखें, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ की जलील घास को याद करते हैं, वहाँ की इज़्खर घास को याद करते हैं। वो कहते हैं वो कब वो रात आएगी जब मैं वहाँ लेटा हूँगा, जब मेरे इर्द गिर्द ये घास होगी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को भी ये बुखार चढ़ जाता है। फिर नबी कायनात वहाँ रहमत के हाथ उठाते हैं और हाथ उठा के कहते हैं कि या अल्लाह, जिस तरह हमारे दिलों में मक्का बसाया था, इस मदीना की भी उतनी बल्कि उससे भी ज़्यादा मोहब्बत पैदा फरमा दे। सैयद अनस फरमाते हैं कि नबी कायनात जब मदीना के करीब आते और मदीना के बाला खाने और मदीना की गलियां नज़र आती तो आप अपने ऊँटनी को तेज़ कर देते, किसी और सवारी पर होते तो उसे एड़ लगा देते। और इब्ने हजर रहमहुल्लाह इससे ये साबित करते हैं कि इससे एक तो मदीना का शर्फ साबित होता है, मदीना की फजीलत साबित होती है, और दूसरा वतन से मोहब्बत साबित होती है। तो नाज़रीन इकराम, इंसान कहीं भी पहुंच जाए, वतन की मोहब्बत उसके दिल में रहती है। तो आज दुनिया भर में फैले तारकीन वतन से हम बात करेंगे। आकिब मीर साहब जो फर्जंद हैं सेनेटर साजिद मीर रहमहुल्लाह के, बहुत बड़ी शख्सियत, आलमी शख्सियत, पाकिस्तान में उस जैसी कोई शख्सियत अब तो खैर नज़र नहीं आती। आप कनाडा में होते हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वतन की मोहब्बत किस किस तरह से याद आती है, किस किस पहलू से याद आती है, और आप वतन के लिए कौन सा पॉइंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जो वतन की तरक्की के लिए हो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। आकिब मीर साहब सलाम वालेकुम। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप कनाडा में मौजूद हैं, आप पाकिस्तानी नयाद हैं, कनाडा में रहते हुए आपको अपना वतन, अपना मुल्क याद आता है तो किस पहलू से याद आता है, ये जरा फरमाइए। जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और आपका मौजू भी बहुत अच्छा है और यकीनन याद आती है, वतन की कई हवालों से याद आती है। सबसे पहले अपने ख़ानदान, फैमिली जो है उनकी याद आती है और अपने मुल्क की खूबसूरती याद आती है। आपने पूछा कि ख़ास पहलू क्या है, तो यहाँ कनाडा में भी बहुत खूबसूरती है, कुदरती नज़ारे बहुत अच्छे हैं और मैं अक्सर उनको जाता हूँ, विजिट करता हूँ, देखने जाता हूँ। तो वहाँ जाके सबसे पहले मुझे ब्रेन में यही ख्याल आता है कि पाकिस्तान को भी अल्लाह ने ऐसे ही नवाजा हुआ है, खूबसूरती से, खूबसूरत मकामात से, खूबसूरत जंगलात से, पहाड़ों से। और मैं समझता हूँ कि हमारे एज ए कौम ये फ़र्ज बनता है कि हम उनकी उसी तरह हिफाजत करें जिस तरह दीगर अक़वाम करती हैं। आप कभी देखें कि वहाँ पे जिस तरह सहूलियात, सफाई सुथराई, लोग जिस तरह ख्याल रखते हैं अपने माहौल का, हमें भी वैसे ही रखना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत माहौल, खूबसूरत जंगलात, एक सब्जा पहाड़, ये अल्लाह की एक नेमत है और अल्लाह ने इसको एक दुनिया को खूबसूरत बनाया है, हमारे लिए इसको खूबसूरत बनाया है। तो उसका ख्याल रखना, उसकी हिफाजत करना, उसको साफ रखना,
یہ ہم سب کا فرض ہے میرے خیال میں. بالکل صحیح. یعقوب میر صاحب، آپ کے خیال میں کون سی چیز ہے جو پاکستان میں ایڈ ہو تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے جب آپ بیرون ملک میں رہتے ہیں تو کئی چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں، قانون کے حوالے سے، عدل کے حوالے سے یا دیگر چیزوں کے حوالے سے، تو آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ کیا چیز ہو تو پاکستان مزید ترقی کر سکتا ہے؟ جی بالکل، بڑا اچھا سوال ہے. میرے خیال میں اگر اختصار سے بات کی جائے تو بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھنا کہ جو چیز بھی اللہ نے اس ملک کو نوازی ہے وہ ہم سب کی ہے، ہم سب کی مشترکہ وہ ایک پراپرٹی ہے، ٹھیک. اور ہم نے اسے اس طرح استعمال کرنا ہے کہ وہ خراب نہ ہو، دوسروں کے بھی کام آئے اور سب اسے انجوائے کر سکیں. بالکل اور صحیح. دوسرا ایک مجموعی طور پر اگر آپ کہیں تو یہ خیال رکھنا کہ بھئی میں کچھ بھی کر رہا ہوں اس کا اثر دوسروں پر کیا پڑ رہا ہے، اور کسی اور کو اس سے تکلیف تو نہیں ہو رہی، یا کسی چیز خراب تو نہیں ہو رہی، یا کسی اور کے لیے دقت تو نہیں پیدا ہو رہی. ان بالکل چیزوں کا صحیح. خیال رکھیں تو میرا خیال ہے ہم ہر چیز کو اچھی طرح شیئر کر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اگلی نسلوں کے لیے اسے بہتر حالت میں چھوڑ کے جا سکتے ہیں. بالکل صحیح. یعقوب میر صاحب، آپ اپنی زندگی پر اگر نظر دوڑائیں تو سب سے زیادہ وطن کی آپ کو کب یاد آئی؟ جی مختلف اوقات پر، جیسے میں نے کہا فیملی بھی یاد آتی ہے، اچھے مقامات دیکھ کے وطن یاد آتا ہے. یہ خیال گزرتا ہے کہ پاکستان بھی خوبصورت ملک ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس خوبصورتی کا. ٹھیک. اور عام طور پر یاد آتی رہتی ہے، ایسی بات نہیں کہ یاد کسی خاص موقع پر آتی ہے اور پھر بھول چلی جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. دن بدن یاد آتی رہتی ہے، لیکن خاص موقعوں پر خاص حوالوں سے، خاص زاویوں سے زیادہ یاد آتی ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. آپ نے وقت دیا اور پاکستان کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ، اور میری طرف سے جشن آزادی مبارک آپ کو، آپ سب کو، پوری قوم کو. بالکل جی، آپ کو بھی بہت مبارک. تمام تارکین وطن کو ہماری طرف سے جشن آزادی مبارک. ناظرین، یہ ہے وہ وطن، یہ ہے وہ وطن. فارسی شاعر کہتا ہے کہ جب ہم وطن سے باہر جاتے ہیں تو ہمیں وطن کے کانٹے بھی یاد آتے ہیں، وطن کی جھاڑیاں بھی یاد آتی ہیں، وطن کی یعنی وہ چیزیں جن اس کے اندر رہتے ہوئے جس کی طرف توجہ نہیں کرتے وہ بھی چیزیں یاد آتی ہیں. وطن ایسی چیز ہے ناظرین اکرام جو یوسف علیہ السلام کو بھی اپنا وطن یاد آتا ہے، نبی کائنات کو بھی مکہ یاد آتا ہے، حضرت بلال رو پڑتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کو یعنی بخار چڑھ جاتا ہے. یہ وطن ایسی چیز ہوتی ہے. اور پردیسی یعنی وہ سرائکی میں کہتے ہیں شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے، یعنی پردیس میں جانا، وطن کو چھوڑ دینا، یہ ایک اتنا بڑا کرب ہوتا ہے، اتنی بڑی قیامت ہوتی ہے کہ جس سے ہمارے اوورسیز پاکستانی گزرتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب وہ یہاں سے جاتے ہیں اور فرسٹ ورلڈ کو دیکھتے ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھتے ہیں، تو وہ ان کے پاس بڑے آئیڈیاز بھی آتے ہیں، اور پھر انہی یعنی وطن کی یاد کیسے آتی ہے اور ان کے ذہن میں آئیڈیا کون سا آتا ہے وطن کی بہتری کا، اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید تاج احمد. سعودی عرب میں آپ ہوتے ہیں، بڑے لرنڈ آدمی ہیں، بڑے ماشاءاللہ ویجیلنٹ آدمی ہیں، اور وطن کے لیے کنٹریبیوشن یوٹیوب چینل کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں، اور بینکاری میں آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے. السلام علیکم سید صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان. سید صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ بالکل الحمدللہ. سید صاحب آپ بتائیے کہ جب وطن میں ہم نہیں ہوتے، جب پاکستان میں ہم نہیں ہوتے، اگرچہ ہم سعودی عرب میں ہوتے ہیں اور وہ سرزمین حجاز ہے اور اس جیسی بابرکت زمین کوئی نہیں، لیکن پھر بھی کیا وطن واقعی یاد آتا ہے اور کب کب یاد آتا ہے؟ جی جی بالکل یوسف بھائی، بالکل صحیح کہا آپ نے. دیار غیر میں اپنے وطن کی بہت سی باتیں یاد آتی ہیں، اپنے دوست احباب، اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے کھانے، اور سب سے بڑھ کر ایک آزادی کا احساس، جہاں بہت کچھ آپ کہہ سکتے ہیں اپنے وطن میں، کھل کر اظہار رائے کر سکتے ہیں، اپنا حق جتا سکتے ہیں. یہ سب کچھ بیرون ملک میں اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوتا یوسف بھائی. ٹھیک ٹھیک. تو سید صاحب کوئی آپ کے پوائنٹ آف ویو میں کون سی ویلیو ایڈ ہو تو پاکستان اور زیادہ ترقی کر سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے یہ لے کر؟ جی دیکھیں، اوورسیز پاکستانیوں کے حساب سے جو دو امپورٹنٹ چیزیں میں بتاؤں گا، اس میں سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ
اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سرمایہ کاری کا ماحول اور زیادہ سازگار بنایا جانا چاہیے. خاص طور سے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ میں اوورسیز پاکستانی بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اپنے وطن میں. تو اس کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خاص رعایت دی جانی چاہیے. اور دوسری چیز ہے کہ سرمایہ ریمیٹنس میں ان کو تھوڑی آسانی دی جانی چاہیے تاکہ وہ آسانی سے سرمایہ لا بھی سکیں اور انہیں ضرورت جب پڑے لے جانے کی تو وہ لے جا بھی سکیں. تو بالکل یہ صحیح. تو تھی یہ تھی پہلی چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے پاکستان میں سرمایہ کاری بھی بڑھے گی اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی. اچھا، دوسری چیز جو میں نے ابھی لیٹلی نوٹ کی ہے وہ ہے ٹیکس کے قوانین کو آسان بنانا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. دیکھیں، میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب ہم پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ہمیں فائلر ہونا پڑتا ہے، یعنی کہ انکم ٹیکس فائل لازمی کرنا پڑتا ہے ہمیں. اس کے اگر ہم نان انویسٹمنٹ کریں تو ضرورت نہیں پڑتی. اچھا، فائلنگ تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن ایک دفعہ جب وہ فائل کر دیتے ہیں تو پھر ہم ان کے ٹیکس ریڈار میں آ جاتے ہیں اور انکم ٹیکس افسران جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کو بہت سارے غیر ضروری انفارمیشن اور ڈاکومنٹیشن کے مراحل سے گزارتے ہیں. اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کافی مشکل ہوتی ہے. پھر ہم انکم ٹیکس کنسلٹنٹس ہائر کرتے ہیں پاکستان میں. اور تو اس میں یہ کہوں گا کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ٹیکس آڈٹ کا پروسیس اور فائلنگ کا پروسیس وہ آسان بنانا چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سید صاحب، آپ نے بڑے اہم زاویے پر روشنی ڈالی اور گفتگو فرمائی. بہت شکریہ. ناظرین کرام، سید صاحب کو آپ سن رہے تھے. دیکھیے، یہ روزگار کی تلاش میں پنچھیوں کی طرح پرواز کر کے جو لوگ اپنے دیش سے پردیس میں چلے جاتے ہیں، دل ان کا اپنی جنم بھومی میں اٹکا رہتا ہے، جائے پیدائش میں اٹکا رہتا ہے. وہ گلیاں، وہ دریچے، وہ جو کچھ بھی ہو، گاؤں ہو، دیہات ہو، وہ ذہنوں سے کبھی نہیں نکلتا. یہ اپنے وطن کی خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، کبھی پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں، کبھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کبھی یہاں اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں. تو سید صاحب بتا رہے تھے کہ اس میں ان کو دقت نہیں ہونی چاہیے، آسانی ہونی چاہیے. دیکھیے، وطن لوٹتا ضرور ہے بندہ، یا تو زندگی میں لوٹتا ہے یا پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کا تابوت وہاں سے روانہ کیا جاتا ہے اور اس کے فیملی ممبرز یا جو بھی اس کو وہ لے رہے ہوتے ہیں، تو وطن سے رشتہ ٹوٹتا کبھی نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شہنیلا بیلگم والا صاحبہ، امریکہ سے. بہت اچھی لکھاری ہیں، بہت ڈیڈیکیٹڈ اور محب وطن ہیں. فیس بک پر آپ لکھتی رہتی ہیں. تو آپ سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیار غیر میں رہتے ہوئے وطن کیسے یاد آتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سراج بھائی؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں میڈم صاحبہ؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت اچھا جی، آپ ماشاءاللہ لکھتی ہیں اسلام کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، بڑے اچھے جذبات ہیں. اس وقت آپ امریکہ میں موجود ہیں. یہ پہلے تو ذرا ہمیں بتائیے جو ہم جی ابھی بیٹی نواسی سے ملنے آئی ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن پاکستان ہے. اللہ اکبر. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا جی کہ ہم جو پاکستان میں موجود ہیں اور جو اس کیفیت اور کرب سے نہیں گزرے جس سے ہمارے وہ بھائی، پردیسی بھائی گزرے ہیں، تو بتائیے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو وہاں رہتے ہوئے پاکستان کی یاد آتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ساری دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ کھانا اور پھل اور انوائرمنٹ، مگر جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں، اب آپ جو بھی آپ کا ہے، جیسے میرے تو رہائش دبئی میں ہے، لیکن یہ کہ ابھی تو بیٹی کے پاس میں امریکہ آئی ہوئی ہوں. لیکن یہ کہ دبئی سے کراچی بہت، میرے خیال میں 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، مگر آپ یقین کیجئے میں نے کتنا کچھ مس کیا ہے. میں نے اپنی امی کا آخری وقت مس کیا ہے. میں نے بہت ساری جو کہتے ہیں نا شادیاں، ساری تقریباً میرے خیال میں 90% شادیاں تقریبات میں نے مس کی ہیں. تقریباً میرے سارے جو میرے جتنے بھی عزیز و اقارب جو میرے اپنے تھے جن کی انتقال ہوا اس وقت میں پاکستان میں نہیں تھی. تو یہ سب سے بڑا کر. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یعنی یہ بہت نازک اور حساس معاملات ہوتے ہیں جہاں دل کھچ کے جا رہا ہوتا ہے لیکن بندہ پہنچ نہیں پاتا، اور بیڑیاں یعنی بالکل. جی ٹھیک.
بالکل بالکل. اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی حالانکہ میں جس آرگنائزیشن میں کام کرتی ہوں وہ بہت ہی کہتے ہیں نا نیک طبیعت کے لوگ ہیں, چھٹیاں مل جاتی ہیں, مطلب کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں. اس کے باوجود بھی آپ کو اپنی ڈیوٹیز آورز اپنے مطلب جیسے چھٹیاں ہیں تو آپ نے پہنچنا ہے, آپ نے رپورٹ کرنا ہے. تو وہ ساری چیزیں سر پہ ہمیشہ ہوتی ہیں. اور میری زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ جو ہے وہ جو جس سے میں آج تک نہیں نکل سکتی وہ یہ ہے کہ جب میری امی کا مجھے پتا چل رہا تھا کہ وہ بالکل مطلب آخری وقت ہے, اور میں نے اپنی فلائٹ بک کرا لی تھی کہ میں اس پر پہنچ رہی ہوں, اور میری فلائٹ کے ایک ہفتے پہلے امی دنیا سے چلی گئی. تو وہ مجھے مطلب وہ چیز میرے لیے بہت کہتے ہیں نا اندر سے آج تک مجھے کاٹتی. یہ سب سے بڑا دکھ مجھے لگتا ہے. بالکل صحیح. سمجھ سکتے ہیں جی جتنا پیارا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ والدہ محترمہ کی مغفرت فرمائے, جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے. جی دنیا سے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ہمارے اس سوال کا اگلا پہلو یہ ہے جی کہ آپ لوگ جب باہر رہتے ہیں, اپنے ملک کی خبریں سنتے ہیں, یہاں کے سیاسی حالات کا درجہ حرارت دیکھتے ہیں, تو آپ نے کیا آبزرو کیا, کیا آپ نے نتیجہ نکالا کہ کون سی چیز ہو پاکستان میں تو یہ پاکستان مزید ترقی کر سکتا ہے, مزید بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ کا یہ شکر ہے کہ میں بہت چھوٹی عمر سے گلف میں آ گئی تھی, تو میں نے گلف کو سمجھے آج جس طرح کا گلف ہے اس کو آج سے 30 سال پہلے کا آپ سوچ لیں تو میں نے اس وقت سے دیکھا ہے, گلف کو پورا بنتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک. تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ گلف میں بہت ساتھ ہیں نا, تو جب وہ گلف کو اتنا خوبصورت بنا سکتے ہیں تو کیا وہ اپنے ملک کو نہیں بنا سکتے؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا دوسرا یہ میں نے بہت زیادہ ٹریول کیا ہے, یورپ بھی کیا ہے, امریکہ بھی کیا ہے, مطلب بہت زیادہ. میں کراچی بھی تقریباً سال میں, اب تو ایک بار ہو گیا, ورنہ پہلے جب والدہ حیات تھی تو سال میں کبھی کبھی 2-3 بار آیا کرتی تھی. ٹھیک. تو مجھے لگتا تھا کہ جو ہماری امیگریشن کا جو ماحول ہے نا, اور جتنا فاسٹ ورکر ہماری, میں کراچی ایئرپورٹ کی بات کر رہی ہوں, جتنے فاسٹ ورکر ہماری کراچی ایئرپورٹ کے میں نے ساری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں دیکھا. اچھا کمال ہو گیا یہ تو ماشاءاللہ. مطلب میں ہمیشہ کراچی ایئرپورٹ پہ ان کو کمپلیمنٹ کر کے آتی ہوں زبردست کہ way you guys work. مطلب لائن مطلب 200 لوگ ایک ساتھ, آپ کو پتہ ہے گلف کی فلائٹ ایک ساتھ بھر کے آتی, 200-300 لوگوں کی لائنیں ہوتی, کیا یہ لوگ اسپیڈ میں نکالتے ہیں؟ مطلب کیا ان کا فاسٹ ورک ہے. اور یہ نہیں کہ چل چلاؤ کھاتا, ہر چیز چیک ہو رہی ہوتی ہے, لیکن بہت فاسٹ ورک. تو میں ہمیشہ یہ کہوں گی کہ اگر پاکستانی جو قوم ہے وہ انتہائی ٹیلنٹڈ ہے, بہت ٹیلنٹڈ ہے, ہمیں مواقع ملنے چاہیے. باقی پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے. میں نے پاکستان کے بہت سارے ناردرن ایریاز, 1-2 رہ گئے, باقی میں نے بہت دیکھے ہیں, اور ہم اس کو یورپ کے کسی بھی مقام سے کمپیئر کر سکتے ہیں. ایون آج کل میں امریکہ میں بھی دیکھ رہی ہوں, امریکہ بھی بہت خوبصورت ہے. لوگ پتہ نہیں کیوں یورپ کی خوبصورتی کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں, مجھے تو امریکہ بہت خوبصورت لگتا ہے. تو مگر یہاں پر کیوں یہ چیزیں اتنی زیادہ خوبصورت ہیں؟ کیونکہ یہاں پر یہ چیزیں بہت صاف ستھری اور اچھی طریقے سے مینج کی گئی. ٹھیک. ہمارے یہاں اس کا اگر ہمارے ہاں اچھی طرح سے مینج کی جائیں تو ہمارے ہاں خوبصورتی کی کوئی کمی نہیں ہے, ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے, ہر چیز ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو باقی اوورآل ہمارے جو حالات ہیں ان سے آپ مطمئن ہیں, اس بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں؟ دیکھیں میں اور آپ ایک دوسرے سے برسوں سے ایڈ ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اپنے مسلکی اور سیاسی معاملات میں بالکل کلیئر ہوں, آپ کو پتا ہے. بالکل. تو میں اس معاملے میں بالکل کلیئر ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارا ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں یہ ہوگا کہ جب تک لوگوں کی پسند کی حکومت نہیں آئے گی حالات نہیں بدلیں. ٹھیک. یہاں سے میں آپ نا اس میں قرآن سے لے لیں, ٹھیک ہے نا, اللہ نے قرآن میں جزا اور سزا کا کانسیپٹ دیا ہے نا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو قیامت دن آپ سے سوال ہوگا. صحیح ہے. اچھا مادام, میں مختصراً آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یعنی آپ کا خیال ہے کہ عوام کی پسند کی حکومت آئے اور خان صاحب کو رہا کیا جائے؟ بالکل. دیکھیں نا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب عوام کی پسند سے حکومت آئے گی تو ہی وہ عوام کے لیے کام کرے گی. جب حکومت کو پتہ ہی نہیں ہوگی, وہ عوام کے ووٹوں سے ہی نہیں آ رہی, تو وہ عوام کے لیے کیوں کام کرے؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. چلیں, کانسیپٹ یہی ہے کہ عوام کی پسند کی حکومت عوام کے ووٹ سے آئے گی
तभी वो आवाम के लिए काम करेगी। That's जी it. जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और आपकी कीमती आरा का। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। नाज़रीन, ये देखिए, पाकिस्तान के मुतल्लिक़ बहरहाल हर शख्स सोचता है, अपने अंदाज से सोचता है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान न किसी मजहबी का है, न किसी मसलकी का है, न किसी सियासी जमात का है, ये बहुत से लोगों का पाकिस्तान है। इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर उठाई गई है और इसके शहरी हर मसलक से, हर सियासी जमात से और हर मज़हब से इवन ताल्लुक़ रखते हैं, वो सारे पाकिस्तानी हमारे शहरी हैं, तो उनकी आरा शामिल होनी चाहिए। ये खूबसूरत गुलदस्ता है, तो इस गुलदस्ते का हर फूल हमारे लिए अहम है, उसकी महक हमारे लिए अहम है। हमें ज्वाइन किया है जद्दा से महर अब्दुल खालिक लक साहब, बहुत माशाल्लाह लर्नड आदमी हैं। पाकिस्तान का जद्दा में आपने नाम रोशन किया है। बड़ा खूबसूरत लिखते हैं, बड़ा दिल से लिखते हैं और बार बार लिखते हैं। और हमेशा मैंने जब भी आपकी कोई तहरीर देखी है तो वो वतन की मोहब्बत में डूबी हुई देखी है और वतन के लिए, यानी मेरा ख्याल है कि आप शायद 24 घंटे ही सोचते रहते हैं। बहुत नुमाया शख्सियात में हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सऊदी अरब में नाम रोशन किया। आप सनतकार हैं, बहुत से अहले वतन के लिए आपने वहाँ रोज़गार का बंदोबस्त किया। मैं बता रहा था कि आपकी तहरीरें अक्सर आती रहती हैं, उनमें वतन की खुशबू होती है, वतन से मोहब्बत की महक होती है, वतन की तरक्की के लिए उसमें कोई लाहे अमल होता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब कैसे हैं सर? अल्लाह का एहसान जी, आप सुनाइए, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपके लिए हर वक्त दुआ हुए हैं। अल्लाह ताला बरकत दे जी, अल्लाह ताला बरकत दे। मेहर साहब, ये फरमाइए कि आप चले गए और आप बहुत सेटल्ड हैं, बल्कि कई लोगों के लिए रोज़गार का बंदोबस्त आपने कर दिया, लेकिन क्या फिर भी वतन आपको याद आता है? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप इस मौके पे हमें बोलने का मौका दिया। और दूसरी बात यह है कि क्यों नहीं याद आता, जहाँ आदमी पैदा होता है तो वहाँ तो बहुत यादें होती हैं, उसके साथ वाबस्ता होती हैं। और मैं इसकी याद रहा हूँ कि जो मोहब्बत होती है, इसको अल्फाजों में या नारों में नहीं नापा जा सकता सर। अल्लाह अकबर। जद्दा से लक साहब जो हैं, इन्होंने बताया नाज़रीन इकराम के आदमी जहाँ जन्म लेता है और जहाँ उसके बचपन की यादें बिखरी होती हैं, आदमी चांद पे भी पहुंच जाए तो वो यादें उसको नहीं भूलती। इसका तजुर्बा एक छोटी सतह पर मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए भी करते हैं। हम में से अक्सर लोग जो किसी न किसी दूर उफ्तादा या पसमानदा गांव में पैदा होते हैं और फिर जब हम रोज़गार के सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में अपने गाँव को, अपने गाँव की गलियों को, अपने गाँव की फसलों को, अपने खेतों को और उन कच्ची और धूल उड़ी हुई सड़कों को और उन शामों को छोड़ के किसी शहर में आप बसते हैं, तो यकीन कीजिए कि वो गांव हमारे दिल के अंदर बसता रहता है। और हम जहां भी पहुंच जाएं मुल्क के अंदर रहते हुए भी, तो कभी ना कभी ये कैफियत बनती ज़रूर है, दिल खिंचता ज़रूर है कि हम वहाँ पहुँचें और अपना गांव देखें। गांव की सुबह हमें कभी नहीं भूलती, गांव की शामें हमें कभी नहीं भूलती। हम जितने भी यानी 5 स्टार होटल में आके भी ठहर जाएं, लेकिन वो धूल मट्टी हमें याद आती रहती है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि सहाबा किराम भी इंसान थे, तो उनकी कैफियत भी ऐसी कि वो मक्का की घास तक को याद कर करके रोते थे। तो ये बहरहाल वतन होता है और वतन की यादें होती हैं और वतन की मोहब्बत होती है। और लेकिन मैं यहाँ एक बात आपको बताता हूँ कि इस कदर मोहब्बत के बावजूद हमारे वो पुरखे और हमारे वो अजदाद, हमारे वो दादा परदादा, हमारी वो नस्लें जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना वतन छोड़ा, इस वतन के लिए, तो उनकी कुर्बानी भी कोई कम कुर्बानी नहीं है। लक साहब, आपकी बात हमने सुन ली। दूसरा सवाल आपसे हमने ये करना है, एक तो अगर हमें कोई अपनी कैफियत शेयर कर सकें कि वहाँ रहते हुए कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाक़या जब आप को दूरी का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ हो कि काश मैं वतन में होता, अगर कोई ऐसा वाक़या हमारे साथ शेयर कर सकें। सर ऐसा देखिए, हम सऊदीया में हैं, सऊदीया हमारा एक दूसरा घर है और मुकद्दस जगह है। एक पहली बात तो ये है, और दूसरी बात यहाँ पे हुकूमत सऊदीया ने इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं आपके आने जाने के लिए, खासकर जब से प्रीमियम रेजिडेंसी इन्होंने निकाली है, तो कोई ऐसा मामलात नहीं है जी। वो हम बिल्कुल एक ही मुल्क में बैठे हैं, एक ही जगह बैठे हैं, तो ये भी हमारे लिए कोई ऐसी आम
बहुत सारे लोगों को होता होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई सर वाकया नहीं हुआ। चलो इस माशाल्लाह, शिद्दत से जी जी माशाल्लाह कभी माशाल्लाह। पे महसूस हुई हो या कोई ऐसा धचका लगा हो ज़हनी जिस्मानी, ऐसा कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा महर साहब, ये फरमाइए, आप बहुत लिखते हैं माशाल्लाह इस मुल्क की तरक्की के लिए, आप बड़े ख्वाब देखते हैं। आपके ख्याल में इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ तजावीज़ या कोई क्या व्यू ऑफ पॉइंट है? सर बात यह है कि मेरी नज़र में, मेरे नुक्ते नज़र से पाकिस्तान किसी मुआवजे की नहीं बल्कि चंद बुनियादी इस्लाहात और उनके तसलसल की ज़रूरत है। ठीक। सबसे पहले तालीम। हम कहते हैं कि अंग्रेज ने ऐसा निज़ाम तालीम बनाया जो हमारे लिए क्लरिकल पैदा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अब तो AI का दौर है, तमाम के लिए हुनर, तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी के दरवाजे खुल चुके हैं। दूसरी बात, इंसाफ और मेरिट होना चाहिए, कानून ताकतवर और कमजोर के लिए एक जैसा हो। ठीक। तीसरा, जो पॉलिसियों का तसलसल, हुकूमतें बदलें मगर कौमी, मुआशी, सनती और तालीमी सिमत न बदले। ठीक। चौथा मामला जो मैं कहूँगा, तमाम ममालिक एक्सपोर्ट पे चलते हैं, एक्सपोर्ट ज़र मुबादला पे चलते हैं, सन्नत, बरामदात और रोजगार, जिस एक्सपोर्ट से मुराद बरामदात, रोजगार, कारोबार करने और रोजगार पैदा करने वालों के लिए आसानियां पैदा होनी चाहिए। ठीक। और सबसे अहम, नौजवानों और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इल्म, तजर्बे और सरमाया और सलाहियतों को कौमी तरक्की का हिस्सा बनाया जाए। बिल्कुल ठीक। आखिर में तब्दीली सिर्फ हुकूमत से नहीं शुरू होगी बल्कि हम सब से, अपने ज़ात से शुरू करनी होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ऐसा ख्वाब है हमारा तो पाकिस्तान के लिए, ऐसा ख्वाब है जहां सिफारिश से ज्यादा मेरिट, ताकत से ज्यादा कानून और मायूसी से ज्यादा मौके हों। वाह वाह माशाल्लाह। तो ये पाकिस्तान सोचे हुए हैं और इंशाअल्लाह जो वक्त बदल रहा है, इंशाअल्लाह इसके मुताबिक ही पाकिस्तान बनेगा और हम यही ख्वाब हमारा पाया तकमील को पहुंचेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ज़रूर ज़रूर जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। नाजरीन देखिए, जी शुक्रिया। नाजरीन देखिए, कोई जद्दा में बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, कोई कतर में बैठा हो, कोई इटली में बैठा हो, कोई नॉर्वे में बैठा हो, कोई कनाडा में बैठा हो, किस तरह यानी वतन से जुड़े हुए हैं, किस तरह मोहब्बत में भीगे हुए हैं और इस वतन की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए किस तरह उनके जहन में आइडियाज़ हैं। और अल्लाह का एहसान है कि हम वो शेयर भी कर पा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल रज़ाक मोहम्मदी साहब, इटली में होते हैं और बड़ी मुतहर्रिक शख्सियत हैं। इटली में रहकर किताब व सुन्नत का काम करना हो, पाकिस्तान का नाम बुलंद करना हो, उलमा इकराम से राब्ते में रहना हो, तो आपसे ज़्यादा मुतहर्रिक वहाँ कोई और शख्सियत नज़र नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम जनाब अब्दुल रज़ाक मोहम्मदी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मजाज हैं आपके, ठीक है, खैरियत जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शेख यूसुफ सिराज साहब बहुत शुक्रिया, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं सब? जी जी, अल्लाह का एहसान। अब्दुल रज़ाक साहब, हम आज ये जान रहे हैं अपने परदेसी भाइयों से जो देश से परदेश में चले गए, वहाँ वो रहते हैं, कि उनको वतन कैसे याद आता है, कब कब याद आता है और किस मौके पर याद आता है और किस पहलू से याद आता है। इसमें आप क्या इजाफा करेंगे? मैं यूसुफ भाई अरसा 20-22 साल से इटली में रह रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सी कमियां देखी जो पाकिस्तान में थी, यहाँ मुयस्सर नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरी होगी। ठीक। एक कमी है जो आज तक मैंने पूरी होती नहीं देखी, और वो कमी शायद नामुमकिन है। वो कमी है फजर की अजान का, और सुबह जैसी पाकिस्तान में होती है ऐसी सुबह यहाँ मुयस्सर। अल्लाह अकबर। फजर की अजान का होना, घर से बच्चों को उठाना, मस्जिद की तरफ भेजना, वो पढ़ के वापस आना, नाश्ता करके स्कूल जाना, ये माहौल आज तक नहीं मिला। अल्लाह अकबर। कमी की वजह से मैंने इन 20-22 सालों में जो कुछ देखा है कि यहाँ के बच्चों की सुबह अपने रब की याद के साथ नहीं। अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि 100 में से 99 लोग वो हैं जिनके घरों में अजान, नमाज, तिलावत कुरान नहीं। ये आप पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं? पाकिस्तानियों की बात कर। ठीक। मैं दूसरों के घरों में न गया हूँ, लेकिन मैं जो पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ कि हमारा 99% हिस्सा इस वक्त चीन से दूर होता जा रहा है, जो ये माहौल नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में मेहनत किए बगैर जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो वो बच्चा उस माहौल की वजह से अपने रब के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं।
बिल्कुल लेकिन सही। यहाँ वालिदैन भी मेहनत नहीं करते और बच्चे को वो माहौल भी नहीं मिल रहा। इस वजह से आज हम अपनी आने वाली नस्लों को माल के साथ तो जोड़ रहे हैं, गाड़ी ठीक। कोठियों बंगलों के साथ तो जोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी नस्लें दीन से दूर होती जा रही हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये वो अकबर। कमी है जिसको मैं पूरा होता नहीं देख रहा, नहीं। लेकिन इसको पूरा करने के लिए अगर आज हम ना जागे तो आने वाले वक्त में शायद हम अपने आप को मुसलमान खिलवाने वाला भी ना पाए। मोहम्मदी साहब, आपने तो यकीन कीजिए लर्जा के रख दिया है। वो पहलू आप सामने लाए हैं जो शायद बहुत से लोगों की निगाहों से ओझल है। यानी किस कदर खूबसूरत आपने बात की है कि वहाँ बंदा अज़ान फ़जर को तरस जाता है, जो वतन में एक ही महल्ले में कई जगहों से सुनाई देती है। सच कहते हैं कि जब कोई चीज़ छिनती है तो फिर एहसास होता है। अच्छा, अब ये फरमाइए कि आपने वहाँ रहकर जो वतन के बारे में सोचा और बाहर इटली को देखा, यूरोप को देखा, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की के लिए, इस्तेहकाम के लिए क्या कुछ काम करने चाहिए? मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर 2-3 चीजें कर ले तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेहतरीन तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। ठीक। वो 2-3 चीजें ये हैं कि पाकिस्तान में अमन व अमान, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और मेरिट मिलता है। बिल्कुल ये ठीक। कुछ भी ना करे, यकीन जानिए ये किसी को कुछ भी ना दे, ठीक है। ये सिर्फ 3 चीजें कर दें और उस पर कानून पूरी तरह नाफिज कर दें, अमल दरामद करवा दें, तो पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है दुनिया भर में। हम बिल्कुल यहाँ सही। से जाते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं ना, यकीन जानिए हमें यकीन नहीं होता हम जिंदा अपने घर पहुंच जाएंगे, अपना माल लेंगे। इस हद तक हमारे ऊपर खौफ होता है, ठीक। ठीक है। फिर घर जाते हैं तो वालिदैन क्या कहते हैं, मगरिब हो गई है, बाहर नहीं जाना। ये खौफ सिर्फ हमें पाकिस्तान में नजर आता है। क्यों? कि वहाँ कि अगर जान चली गई है तो उसका कोई मदावा करने वाला। मेरे 2 जानने वाले यहाँ इटली से गए, वहाँ वो अपनी जान खो बैठे, बाहर गया, माल भी गया, जान भी गई। अल्लाह फिर अकबर। रिश्वत इतनी कि वो रिश्वत की भीड़ चढ़ गए, उनको कत्ल करने वाले बाइज्जत बरी हुए। अल्लाह अकबर, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह। ये मेरिट नहीं है हमारे मुल्क में, अमनो अमान नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, अगर मुझे वहाँ अमनो अमाल, मेरी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो मैं कैसे वहाँ इन्वेस्ट करूँगी? बिल्कुल ठीक। ये हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि रात के 12-1 बजे हो, हम यूरोप में बाहर निकल जाए, कोई पूछता नहीं है। यहाँ फांसी अपनी जगह, लेकिन एक औरत बदन से कपड़े उतार के चल रही है, किसी की जरूरत नहीं करीब जाए। लेकिन पाकिस्तान में एक औरत अपने आप को पूरी तरह सेव किए हुए बाहर नहीं निकल सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत फिक्र अंगेज गुफ्तगू आपने फरमाई जनाब अब्दुल रज़ाक साहब। चीजें दे दे तो सबसे बेहतरीन है। मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को कहूंगा कि आप पंजाब के अंदर कम से कम किस तरह औरतों के लिए काम कर रही हैं, आप ये चीज दे पाकिस्तान को। कुछ बिल्कुल ना दे ठीक, और। बिल्कुल। पाकिस्तान में सब कुछ है, अमनो अमान नहीं है, मेरिट नहीं है, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जी मोहम्मदी साहब, आपने माशाल्लाह वो एक तहरीक भी शुरू कर रखी है और बानी हैं आप मिंबरो महराब की इस्लाह की तहरीक। तो इस मौजू पर भी आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन देखिए, अमनो अमान ये बहुत बुनियादी चीज़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी फैमिली को बुढ़ापे में मिले हुए लख्ते जिगर को उस वादी में छोड़ा था, बेवादिन गैरि ज़ी ज़रइन, तो उनके लिए जो दुआ की थी उसमें मईशत की बात भी की, लेकिन अमन की बात की कि या अल्लाह इस बलद अमीन को अमन वाला बना दे। जहाँ अमन नहीं होता, कानून नहीं होता, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करते। इसी की तरफ इशारा कर रहे थे अब्दुल रज़ाक मोहम्मदी साहब। हमें ज्वाइन किया है हैलीफैक्स यूके से अल्लामा महमूदुल हसन असद साहब। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुहिब्बे वतन हैं, वतन में रहे तो वतन की तरक्की के लिए सरगर्मियाँ जारी रखें, और अब वहाँ हैं तो वहाँ भी ज़ाहिर है वतन से, जैसे हम सब परदेसियों को देख रहे हैं कि वो अपने वतन से जुड़े होते हैं, उनके जज्बात, उनके एहसासात। वेलकम अल्लामा साहब, आपको शो में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है यूसुफ भाई, खैरियत है? अल्लाह का एहसान जी, आप ठीक हैं, खैरियत, मिजाज बखैर हैं जी? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब ये फरमाइए, अगस्त आ गया है, आज़ादी के दिन आ गए हैं, यहाँ झंडे लग रहे हैं, दरो दीवार सजाए जा रहे हैं, नारे लग रहे हैं और वतन के लिए तराने गाए जा रहे हैं, तो आपको भी वतन वहाँ याद आ रहा है या कब कब याद आता है और किस वजह से याद आता है? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने का। तो मैं असल में ये बात वाज़ेह करना चाहूँगा आपको कि
यहाँ पर पाकिस्तान में जो आज़ादी है वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। अच्छा, ज़बरदस्त। जी, जो आज़ादी का लुत्फ, आज़ादी का मज़ा पाकिस्तान में है, आप अपने दीन पर, आप अपने ईमान पर, आप अपने अकीदे पर, आप अपने माशी एतबार से, हर एतबार से आप वहाँ पर आज़ाद हैं। ठीक। या शायद ये भी मुमकिन है कि ये हर परदेसी का ये सोच हो कि मेरा मुल्क ही ठीक है। मुमकिन है यहाँ के ये लोग ये भी सोचते हों कि हमारा मुल्क ही सबसे बेहतर है। ठीक। लेकिन सच्ची बात यह है कि आज़ादी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अगर आज़ादी दी है तो उस आज़ादी का लुत्फ महसूस करने के लिए पाकिस्तान में होना ज़रूरी है। वाह, ज़बरदस्त। पाकिस्तान के अंदर ही रह के वो लुत्फ आ सकता है। अब 14 अगस्त है, हमें सारी वो चीज़ें याद आ जाती हैं कि हम किस कदर पुरजोश होते थे, किस कदर हमने यानी कि इस 14 अगस्त को मनाना होता था, वो आज़ादी। और फिर हमें उसका माजी याद आ जाता है कि हमारे आबा अजदाद ने किस तरीके से इसको मेहनत करके, कुर्बानियाँ दे के, खून की नदियाँ अबूर करके हासिल किया था। और वो सच्चा, वो खरा, वो पाकिस्तान हमें दे के गया कि जिसमें हम आज़ाद ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। यहाँ यूरोप की फ़ज़ाओं में आपको रहने की आज़ादी है, आप हर तरह से, यानी वो जो लफ्ज़ बोलते हैं ना, मादर पिदर आज़ाद, यहाँ पर वो आज़ादी के तरतीब बदल गई है। वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं ये लोग। बिल्कुल। लेकिन इनकी जो कदगने हैं, इनकी जो पाबंदियां हैं, वो किसी वक्त ऐसी महसूस होती हैं कि हम कैद में हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। अच्छा, हम लोग कैद में हैं। मसलन वो किस तरह की कदगने हैं कि वहाँ इस कदर आज़ाद मुल्क में भी एक कैदो बंद की सी कैफियत महसूस होती है? हाँ, वो इस तरह से है कि यहाँ पर इन्होंने कानून का दायरा इतना वसी कर दिया है, इतना वसी कर दिया है कि बंदा आज़ादी की सांस ले ही नहीं सकता। अच्छा। यानी वहाँ आप, ये मजाक की बात है, क्या वहाँ पर बाजे बजाते हैं, यहाँ हारन नहीं सुनने को मिलता, गाड़ियों के हारन भी सुनने को नहीं मिलेंगे आपको कि कोई गाड़ी हारन बजा रही है। यानी इतना वो खामोशी, जैसे कब्रिस्तान होता है, इस तरह से यहाँ पर खामोशी है। बहरहाल उनके अच्छे असरात हैं, लेकिन मैं इस तरफ नहीं, मैं जो इशारा करना चाह रहा था वो ये था कि पाकिस्तान यहाँ पर प्रदेश में आके ज्यादा याद आता है, और खास करके 14 अगस्त को ये बहुत ज्यादा याद आता है। इसकी वो तमन्ना होती है कि बंदा काश हम पाकिस्तान में ही होते। और यहाँ मेरे पास इस वक्त भी मेरे दोस्त बैठे हैं, वो एक मुद्दत से यहाँ पर हैं, तो वो हर बंदा, यानी ये सिर्फ वो नहीं, मेरे समेत वो भी हर बंदा वो ये कहता है कि यहाँ हमारा दिल नहीं लगता, कब हम पाकिस्तान वापस चले जाएं। ये हर परदेसी की बात है। क्यों पाकिस्तान, ये मैं अभी सुन रहा था मोहम्मदी साहब जो बातें कर रहे थे कि वहाँ खौफ है, वहाँ अमन नहीं है, ये इन सारी चीजों के बावजूद हमारा दिल यही करता है कि काश हम पाकिस्तान में साथ में जाते। अल्लाह अकबर। हाँ जी। अल्लामा साहब, आपने बहुत जज्बाती कर दिया जी। और अपने दिल की कैफियत बताई, परदेसियों की कैफियत और उनके एहसासात बताए। अच्छा, अब आप बताइए कि पाकिस्तान की तरक्की किस तरह हो सकती है आपके ख्याल में, आपकी सोच में? आप कौन सा अहम वो चीज़ है जो आप समझते हैं वो इस तरह हो जाए तो पाकिस्तान और ज़्यादा तरक्की कर सकता है? जी, यूसुफ सराज भाई, यहाँ ज़ाहरन जो तरक्की इन मुल्कों की हम देखते हैं ना, उसके एतबार से अगर हम सोचें तो वो यही नजर आता है कि करप्शन नहीं है, करप्शन से जान छूट जाए। ये सबसे बड़ी बात है कि करप्शन अगर है तो वो मुल्क को खोखला कर देती है और मुल्क की जड़ें खा जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और एक चीज तो ये है कि करप्शन खत्म हो जाए। दूसरी चीज ये है कि ये जो ईमानदारी है, यानी सच बोलना, झूठ, यानी ये दिल पे पत्थर रख के मैं बात करने लगा हूं कि जब किसी चीज का झूठ यानी बोलेगा ना कोई बंदा, तो वो गोरा समझेगा कि ये पाकिस्तानी है। अल्लाह नहीं, यानी उसको ये अंदाजा लगा लें कि क्योंकि झूठ हम वहां अपने माशरे से लेकर आए हुए हैं,
झूठ इन लोगों ने झूठ नहीं बोलना, इनको जितना जी चाहे डाज लग जाए। एक तो हमें यानी इस झूठ से मुनाफिकत से निकलना पड़ेगा। और एक और बात कि टेक्नोलॉजी जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसमें इन्होंने अपने बच्चों तक को लगाया। छोटा सा बच्चा 6वीं 7वीं में पढ़ता है तो वो बच्चा भी उसकी सोच ये बना दी है कि मैंने खलाई मशीन बनानी है तो कैसे बनानी है। मैंने यानी आप अंदाजा लगाएं कि इन्होंने बचपन में बच्चों को आईटी के शोबे में डाल दिया है। बच्चों को टेक्नोलॉजी सीखने सिखाने पर बनाने पर ये कंपटीशन रखते हैं, मुकाबलाबाजियां करवाते हैं कि ये बनाओगे तुम इतना तो यहाँ पर पाकिस्तान को इस शोबे में बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी कि आप टेक्नोलॉजी को में आगे बढ़े। बिल्कुल। और तीसरी जो चीज मैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए समझ रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान का मयार तालीम ठीक कर दिया जाए। पाकिस्तान में जो तालीम का मयार है वो बिल्कुल यहाँ पर आकर जब हम देखते हैं तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान में तालीम जीरो है। ठीक। इस एतबार से बिल्कुल इस एतबार से कि वहाँ एक रटा रटाया इम्तिहानात का निजाम है और यहाँ पर रटे रटाए की बात ही नहीं है। यहाँ पर मैट्रिक तक यानी GCSE तक इनका कोई एग्जाम है ही नहीं कि जिसमें बच्चों को फिक्र हो कि हमने ये देना है तो पास होना है। बिल्कुल ठीक। इन्होंने चीज यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन। जी अलामा साहब बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको जाए खैर दे। आपकी सारी बात नाजरीन तक पहुंच चुकी है। कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, धोखा झूठ फराड मुल्क से निकल जाना चाहिए। ये तो वहाँ भी हमारा पीछा करता है और बदनामी का बायस बनता है और वतन हर वक्त याद आता है और 14 अगस्त कभी नहीं भूलती। तो ये हमें बता रहे थे हैलीफैक्स UK से अलामा महमूदुल हसन असद साहब। नाज़रीन इकराम बस देख लीजिए कि जब कोई नेमत छिनती है तो फिर उस नेमत का एहसास होता है। इस वतन में रहकर हम इस वतन की तरक्की में कोशिश भी करते रहते हैं और कुछ चीज़ें इग्नोर भी होती हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो फिर वतन याद आता है। इदरीस साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्कॉटलैंड से। आप आलिम दीन हैं, स्कॉलर हैं, एक अरसे से स्कॉटलैंड में मुकीम हैं। मौलाना इदरीस साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक है जी, अल्लाह का एहसान। आप ठीक हैं? खैरियत, मिजाज बखैर? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। इदरीस मदनी साहब बताइए, इतना अरसा बीत गया आपको स्कॉटलैंड में रहते हुए, वो तरक्की याफ्ता मुल्क, वो बज़ाहिर तहजीब याफ्ता मुल्क और उसमें कानून और सारा कुछ, क्या फिर भी आपको अपना वतन याद आता है? पाकिस्तान असल में जैसे ही 14 अगस्त आता है ना जी, असल में अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां और अपनी कौमी जिम्मेदारियां ये दिन हमें याद दिलाता है, बल्कि ये सारा महीना। ठीक। पाकिस्तान असल में हमें बड़ी जिद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद मिला था, इसलिए इसकी कदर और इसकी हिफाजत हर मुसलमान की जिम्मेदारी और फर्ज है। बिल्कुल सही। एक ओवरसीज पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरा ये एहसास है कि पाकिस्तान से फासला पाकिस्तान की मोहब्बत को कतअन कम नहीं करता, बल्कि इसे मजीद गहरा कर देता है। हम दुनिया के जिस हिस्से में भी जाएं, पाकिस्तान हमारी पहचान है, हमारे दिल का हिस्सा है। अल्लाह अकबर। बिल्कुल सही। हम ओवरसीज पाकिस्तानी जहां भी रहते हैं वहां अपने किरदार, मेहनत, कामयाबी से पाकिस्तान की सफारत करते हैं, पाकिस्तान के सफीर होते हैं, कोई शक नहीं। हमें अपनी सलाहियत, तजर्बा और वसाइल को पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए। बिल्कुल सही। यकीनन पाकिस्तान के नौजवानों के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान आपका मुस्तकबिल है, पाकिस्तान आपका है। इख्तिलाफात तंजीमी, मजहबी या सियासी अपनी जगह पे, ये सारे के सारे इख्तिलाफात पाकिस्तानियत के नीचे रहने चाहिए, पाकिस्तानियत ऊपर रहनी चाहिए। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। मायूसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि
اپنی صلاحیتوں کو ملک کی تعمیر کے لیے بروئے کار لانا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ بڑے زیرک انسان ہیں، علم دین پڑھا ہے، معاشرے دیکھے ہیں، جدید دنیا دیکھی ہے، تو کوئی تجویز کیجئے ہمیں، کوئی مشورہ دیجئے، کوئی پوائنٹ آؤٹ کیجئے، کوئی بات کہ جو پاکستان میں ہو یا ہم پاکستانی کر لیں تو ہمارا پاکستان اور زیادہ اچھا ہو جائے، اور زیادہ پیارا ہو جائے، اور زیادہ ترقی کر جائے۔ اس حوالے سے میں دو باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو کسی بھی چیز کا مقصد اگر بھول جائے نا بندہ تو وہ چیز برباد ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہی انسان اگر عبادت کرے تو اللہ کا مقرب بندہ ہے، لیکن اگر یہ عبادت نہ کرے تو یہ شیطان سے بھی بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ بالکل۔ مقصدیت کو بلا دیا اس نے۔ سب سے پہلے تو ایک پاکستانی کو پاکستان کا اصل مقصد ہے کیا تھا؟ زندہ رہنا، کھانا پینا، کاروبار کرنا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، یہ تو چلتا تھا ہندوستان میں بھی۔ کیا وجہ تھی کہ ہمیں پاکستان لینا پڑا؟ اس مقصد کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ اپنے نوجوانوں کے دلوں میں اتارنا چاہیے کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے بنانے کا، اتنی زیادہ قربانیاں کیوں دی گئی تھیں۔ دوسری میری تجویز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میرٹ اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ پاکستان میں ہر شخص کو اس بات کا یقین ہے، یعنی اگر پاکستان کے ہر شخص کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ مجھے آگے بڑھنے کا موقع اور محنت کی بنیاد پر مجھے آگے موقع ملے گا، تو یعنی سفارش اور تعلق کی بنیاد پر میرے میرٹ کو قتل نہیں کیا جائے گا، قانون سب کے لیے برابر ہوگا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی صلاحیتوں سے، یعنی پاکستانیوں کی صلاحیتوں سے لوگ بہت بڑے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ بہت پڑھے لکھے نوجوان، انجینئر، ڈاکٹر اور بڑے بڑے نوجوان جو ہیں غیر ملکوں میں، یہاں یو کے میں اور اسی طرح اسکاٹ لینڈ میں بہت ساری دنیا آئی ہوئی ہے جن کو پاکستان میں موقع نہیں دیا گیا، لیکن وہ یہاں آ کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جناب والا کہ پاکستان کے پاس باصلاحیت نوجوان ہیں، وسائل اور دنیا بھر میں کامیاب پاکستانی موجود ہیں۔ اگر پاکستان میں کچھ نہیں ہے اس وقت تو وہ میرٹ کا نہ ہونا اور قانون کی جو ہے نا جی اس کا نفاذ نہیں ہے۔ سفارش کا جو کلچر ہے یہ ہمارے لیے تباہ کن ہے۔ اگر ہم میرٹ اور انصاف ساتھ اس کے کہوں گا قانون کو مضبوط کر دے تو پاکستان دیکھے پھر کیسے ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک جی، بہت شکریہ۔ ہمیں پاکستان کو بدلنے کے لیے صرف حکومت کا انتظار نہیں بلکہ ہر شخص کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جی، بہت اہم پوائنٹس ہے جو آپ نے ریز کیے، اور سچی بات ہے کہ میرٹ کا ہونا یہ ظاہر ہے ہر شخص سمجھتا ہے کہ بڑا ضروری ہے، لیکن جب آپ کہیں اور جاتے ہیں، پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور آپ اپنا ٹیلنٹ وہاں دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں، اور میرا خیال ہے سبھی جانتے ہیں۔ ایک تو مقصدیت یاد رکھنی چاہیے، پاکستان بنا کس لیے ہے، نعرہ کیا لگایا تھا، لا الہ الا اللہ، اس منزل کی طرف جتنا سفر طے کر لیا بہت مبارکباد، جو رہ گیا ہے اس پر فوکس رہے، نگاہیں جمی رہیں، وہی ہمارا ہدف رہے، اور دنیاوی اعتبار سے ظاہر ہے کہ میرٹ ہو، اور تعلیم کی بات بھی لوگوں نے کی، اور قانون یکساں ہونے کی بات بھی کی، اور مواقع ملنے کی بات بھی کی۔ تو یہ وہ سوچیں ہیں اور یہ وہ احساسات ہیں جو ہمارے پاکستانی اوورسیز سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان سے گئے ہیں، پاکستان ان کے دلوں سے نہیں گیا۔ تو پاکستان سے ایک جانے والے قاری عبید اللہ غازی صاحب ہیں، آپ قطر میں ہوتے ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی اللہ کا احسان قاری صاحب، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اس مبارک موقع پر یاد آوری کا بہت شکریہ جی۔ ہاں جی قاری صاحب، آپ بتائیے ہمیں کہ آپ کو پاکستان کب یاد آتا ہے، کتنا یاد آتا ہے؟ وہ قطر تو بڑا اچھا ملک ہے، وہاں کیسے پاکستان یاد آ جاتا ہے آپ کو؟
बात ये है कि जी पाकिस्तान तो हर वक्त हमें याद रहता है, कभी भूलता ही नहीं। अल्लाह अकबर, ठीक। लेकिन किस वजह से, किस पहलू से ज्यादा याद आता है आपको? किस पहलू से वतन ज्यादा याद आता है? वतन तो वो वतन है हमारा, वहीं से हम गए हैं और जो इधर हम गए हैं वतन की बिना पर वहीं से हमने सीखा है जो यहाँ हम लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक ठीक। अच्छा कारी साहब, ये बताइए कि आप कतर में रहते हैं। कतर एक अरबी मुल्क है, अरबी कल्चर है, अरबी वहाँ कानून है, तो उसके तनाजुर में हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में आपके ख्याल में क्या मज़ीद काम होना चाहिए, क्या बेहतरी आनी चाहिए ताकि पाकिस्तान मज़ीद तरक्की कर सके? उसके लिए जी हमें सबसे पहले अकादमी जो हमारे उलमा थे उनकी सीरत को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, खुद भी अपने तलबा को भी इसकी तरफ तवज्जो दें कि उलमा ने अपने किरदार के साथ ये पाकिस्तान की आज़ादी के क्या क्या मेहनत की, क्या क्या कुर्बानियाँ दी। तो अलमिया ये है कि आज 8 साल तालिब इल्म मदरसे में लगाता है तो उनको तो 2 शे पहले हमारे उलमा इस दुनिया से रुखसत हुए, उनका कफ नहीं होता जी। तारीफ जी जी। तो पाकिस्तान की आज़ादी में जिस तरह हमारे अकाबरीन मौलाना अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सनाउल्लाह नसरी, इस तरह सुफ़ी अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह और सैयदीन शहीदीन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कारी साहब बहुत शुक्रिया, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से हैं, आप कारी कुरान हैं और ये हमारा एजाज़ और फ़ख्र है कि आप माशाल्लाह कतर में जाके कुरान सुना रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि किसी अजमी के लिए इससे बड़ा भी क्या एजाज़ हो सकता है कि वो ख़ुद अहले अरब को, अहले ज़ुबान को, अहले कुरान को जाके कुरान सुना रहा हो। अल्लाह ताला जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिस भी मुकाम पर हैं और जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको और बरकतें अता फ़रमाए। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन किया है फरहान कोकब। फरहान कोकब साहब हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, सिडनी में होते हैं, वहाँ बड़ा अच्छा एक इस्लामिक सेंटर चला रहे हैं। तो पैगाम टीवी तशरीफ़ भी ला चुके हैं, आपसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा फरहान कोकब साहब, आप हमें बताइए कि आपको पाकिस्तान कब कब याद आता है, क्यों याद आता है, कैसे याद आता है, कितना याद आता है? सिडनी की चकाचौंध में पाकिस्तान किस तरह याद आता है? पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, इसकी मिट्टी की खुशबू आप दुनिया के हर कोने में बैठ के महसूस कर सकते हैं। और पाकिस्तानी तो पाकिस्तान में रहते हुए जितनी अल्लाह ताला ने उनको नेमतों से नवाजा है, और ये फितरती अमल है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों तो ये मिट्टी आपको अपनी तरफ खींचती है और लोगों के साथ मेल जोल, लोगों के साथ मोहब्बत, एहसार और ये कुर्बानी का जो एक जज्बा है, ये आपको दूसरे मुल्कों में नहीं मिलता। आप वेल्थ, आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस आपके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन ये जो एक मुफ्त का प्यार है जो पाकिस्तान में अपनों से मिलता है, दोस्त अहबाब, उनके साथ टाइम स्पेंड करने से जो एक अजीब सी खुशी मिलती है, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती। और कुछ ऐसी नेमतें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, वो दूसरे मुल्कों में मिलना नामुमकिन है। और यहाँ का कल्चर ऐसा है कि सोशल गैप बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, लोग सोशलाइज नहीं हैं, हर बंदा अपनी एक ज़िंदगी के अंदर मगन है और जो अपनी एक इनफरादी तौर पर जो उनकी ज़िंदगी उन्होंने ढाई हुई है उसमें कोई सुकून नहीं है। सुकून तब है जब आप एक मुआशरा तरतीब देते हैं, आप मुआशरे का फ़र्द बनते हैं और इज्तिमाई लिहाज से आप हर किस्म की मुमकिन कोशिश करते हैं। आप अपने बहन भाइयों से मिलते हैं, आप दोस्त अहबाब से मिलते हैं, आप बड़ों की सोहबत में बैठते हैं। तो ये चीज़ इनके अंदर नामुमकिन है इसको तलाश करना। तो कभी कभी इंसान अकेला बैठ के यहाँ सोचता है, ख़ासकर वो लोग जो अकेले यहाँ रहते हैं, तो अक्सर औकात वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, पाकिस्तान की जो मेमोरीज़ हैं उनको रिकॉल करते हैं।
تو یہ ایک فطرتی عمل ہے پھر میں کہوں گا، اور یہ ایک انسان اس میں بے بس ہے. اس کا اپنی زندگی کے ساتھ جو ایک وابستگی ہے وہ صرف اور صرف اپنوں کی محبت، اپنوں کا پیار، اپنوں کے ساتھ ایک بیٹھک، وہ اسی سے جو ہے نا اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ناظرین، یہ ہیں وہ جذبات، وہ احساسات، وہ خیالات جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ پاکستان کے بارے میں رکھتے ہیں. یہ لوگ پاکستان سے چلے جاتے ہیں، پاکستان ان کے دلوں سے کبھی نہیں جاتا. وہ پاکستان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. ان کی خوشیاں، ان کی غمیاں، ان کی یادیں، ان کا بچپن، ان کی فیملی، وہ وہاں اس وقت کو ترستے ہیں جہاں فری میں ملتا ہے. وہ اس پیار کو ترستے ہیں جہاں فری میں ملتا ہے. یہاں کا فیملی سٹرکچر، اس کو یاد کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں ناظرین جو یاد آتی ہیں اور وہ وطن کو یاد رکھتے ہیں. ہم خوش قسمت ہیں اس اعتبار سے کہ ہم 14 اگست ہو، عید کا دن ہو، کوئی فوتگی کا وقت ہو، کسی کی شادی کا موقع ہو، کوئی گیدرنگ ہو، تو ہم یہاں موجود ہوتے ہیں اپنوں کے ساتھ. اور ان کی عیدیں کیسے گزرتی ہیں، ان کے 14 اگست کیسے گزرتے ہیں، اور ان کے دکھ کیسے گزرتے ہیں، ان کی تنہائیاں کیسی گزرتی ہیں، تو یہ وہی جانتے ہیں. میں یہاں آخر میں ایک بات آپ سے ناظرین کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو محبت وطن کی ہوتی ہے یہ کس قدر دلوں میں گہری ہوتی ہے. آپ نے مشہور واقعہ سن رکھا ہے، نبی کائنات کو سیدہ خدیجہ غار حرا میں فرشتے کی ملاقات کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. 3 باتیں اس وقت انہوں نے نبی علیہ السلام کو فرمائی. پہلی بات انہوں نے یہ بتائی کہ یہ قوم آپ کی تکذیب کرے گی، آپ کو جھٹلائے گی. آج صادق اور امین کہتی ہے، کل آپ کو یہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کہے گی کہ آپ سچ نہیں بول رہے. دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ آپ کو تکلیفیں دی جائیں گی، اذیتیں دی جائیں گی، آپ کے خلاف باتیں کی جائیں گی. دونوں باتوں پر نبی کائنات خاموش رہے. لیکن جب ورقہ بن نوفل نے تیسری بات کی، جب انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ جلا وطن کر دے گی، آپ کو آپ کے وطن سے دور کر دے گی، تب پیارے پیغمبر کے گلاب جیسے لب پھوٹے، لبوں سے الفاظ پھوٹے اور آپ بولے. پہلے دونوں واقعات الفاظ پہ نہیں بولے، دونوں چیزوں پر نہیں بولے. جب کہا کہ وطن چھڑا دیا جائے گا تو آپ نے فرمایا آوا مخرجیہ، کیا یہ مجھے وطن سے بھی نکال دیں گے؟ تو یہاں سے ابن حجر اور دیگر لوگ ثابت کرتے ہیں کہ وطن کی محبت جو ہوتی ہے یہ کس قدر گہری ہوتی ہے. اور وہ مشروع بھی اس کو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور دیگر چیزوں سے بھی. تو یہ ہے جی 14 اگست، اور یہ ہے یوم آزادی، اور یہ ہے پردیسیوں کا 14 اگست. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.